ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେବ। देखी हेनी पूर्व द्वार एपटा चार्टा द्वार विद्यापति राजी हेबारु तही आर दिन अंध पुटुड़ी बांधि प्रभातलु विश्वावसु निजर प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ନେଇଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ अंध पुटुड़ी ଖୋଲି प्रभु ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଲେ। विद्यापति ଦେଖିଲୁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। विद्यापति प्रभुଙ୍କୁ सहस्र बार प्रणाम କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କଲେ। समय जानी विश्वावसु पुनर्बार विद्यापति आखिरे पुटुड़ी बांधि गृहକୁ प्रत्यावर्तन कले। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ विद्यापति ललिताଙ୍କୁ କହିଲେ स्वामीर सेवा स्त्रीर धर्म तेणु ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଯିବାର କାରଣ ଜାଣିପାରିଛି। ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି विद्यापति ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କାରଣ विश्वावसु ए कथा जानिले सब कार्य वृथा होइजिव। स्वामींकर कथाको भांगी न पारि ललिता निजर पति देवता गाँ को जीवा कथा विश्वावसु को कहिले। विश्वावसु अल्प दिन रही फेरी आसिबा कथा देई पात्र मंत्री माने तांको सिंहद्वार पर पाछुटी गले। विद्यापति राजा को माधवकर प्रसाद और चुकड़ामा देले। बरा सब खाई वीडियो खाली तो चल हम गोटे कर पास करना एड़ा सा एड़ा सुना कोटा येटा बढ़िया आछे पूरा सीनरीटा सीधा वाला ब्रिज को देख रहे देखिकी खेल पानी